Guys, hindi namin nakalain na may sunog pala dito sa likod namin. Ang laki ng sunog. Wala pang bumbiro guys. Maya maya pa yun. Baka maya maya pa guys. Sunog yung bahay sa likod namin guys. Oh. Sunog. Buti yung katabi guys. Puro ano guys. Puro concrete. Puro konkreto yung katabi guys. Ayan. Wala pang ano guys. Wala pang ambulance guys. Ayan. Ayan, konkreto yun yung bahay dyan guys. Ito yung banda guys, konkreto din yan. Buti hindi, ano. Ayan. Ayan. Oh. Ayan guys oh. Salamat ha. Oh. Ano yan?